जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के डोबराना इलाके के खासकेंदा कारखाना पाड़ा में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हुई है। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय एक क्लब को केंद्र कर शुरू हुए विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया है। सूत्रों के मुताबिक खासकेंदा के कारखाना पाड़ा इलाके में एक क्लब है जहां भाजपा समर्थक आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के कुछ समर्थक वहां पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ गई। भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने उन पर अचानक हमला कर दिया और उनके मोबाइल फोन भी छीन लिए। इस घटना को लेकर भाजपा की ओर से जामुड़िया थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने भी भाजपा पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उक्त क्लब में कुछ असामाजिक तत्व गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल थे। स्थानीय लोगों की शिकायत पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जब क्लब में निरीक्षण करने गए तो उन्होंने वहां कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी और इसका विरोध किया। इसी विरोध के दौरान क्लब में मौजूद कुछ युवकों ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया और उनके पार्टी का झंडा भी फेंक दिया। ऐसा आरोप तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगाया गया है। वहीं इस टकराव के बाद जामुड़िया ब्लॉक 2 का इलाका तनावग्रस्त हो गया है तथा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंदा फाड़ी की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों से शिकायत को लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बीजेपीर अभियोग যে আপনারা তাদের উপর হামলা করেছেন, কি বলবেন? আমরা তাদের উপর হামলা করিনি, তো সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমাদের আজকে ডোমনা অঞ্চলের যে পার্টি অফিসে আমাদের আজকে মিটিং ছিল, আমাদের প্রতিটা বুথের বুথ সভাপতি এবং বিএলওদের নিয়ে। সেই মিটিংয়ে মধ্যখানে আমাদের কিছু লোক এই কারখানা পাড়া থেকে গিয়েছিল, মহিলা প্লাস কিছু ছেলে পুরুষ, অভিযোগ করতে অঞ্চল সভাপতির কাছে যে আমাদের এখানে কিছু দুষ্কৃতী এসে এখানে এই যে আপনারা দেখছেন যে এখানে একটা রুম আছে, এই রুমটা হচ্ছে ইসিলের একটা এখানে কারখানা কমিটি হল, ইসিলের একটা কমিটি হল ছিল। এরা দীর্ঘদিন এটাকে অবৈধভাবে দখল করে রেখেছিল। দখল করার ফলে এখানে মদ গাঁজা নানা রকম অসামাজিক কার্যকলাপ করতো আর এই পাড়াটাকে পুরো অতিষ্ঠ করে দিয়েছিল। তারা এরা পার্টি অফিসে আমাদের জানাতে গিয়েছিল। আমরা যখন আসি তখন দেখছি এরা মদ খাচ্ছিল এখানে, তখন আমাদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক হয়। ওরাই আমাদের পরে চড়া হয়ে যায়। এই যে এখানে দেখা গেল যে ঝান্ডা একটা পড়ে রয়েছে তৃণমূলের, এই ঝান্ডাটা কি আগে থেকে ছিল? এই ঝান্ডাটা আগে থেকে ছিল। এটা কি পার্টি অফিস ছিল? এটা আমাদের পার্টি অফিস ছিল না, আমাদের এখানে এসে আমাদের এখানে সব মিটিং মিছিল এই পাড়া থেকে আমরা করতাম এখান থেকে। তো একটা মানে একটা কমিউনিটি হলের মতো যে জায়গাটা রয়েছে সেখানে তৃণমূলের বিজেপির অভিযোগ যে আপনি আপনার নেতৃত্বে তাদের উপর হামলা হয়েছে, কি বলবেন? এই মিথ্যা কথা, সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। তাহলে ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা ছিল আজকে আমাদের পার্টি অফিসে একটা মিটিং চলছিল। এইখানকার কিছু মহিলা আর কিছু পুরুষ আমাদের কাছে যায়, ওরা বলে এইখানে এই জায়গায় এখানে আমরা ফ্ল্যাগ ছিল, এইখানে অভিযোগ ছিল মেয়ে ছিল এখানে কিছু দুষ্কৃতী লোক এখানে গাঁজা খায় মদ খায়, অভিযোগ করতে গিয়েছিল। ওই জন্য আমরা এসে দেখি এরা সত্যি করে এরা গাঁজা খাচ্ছিল বসে, এই জন্য অভিযোগ আমরা করলাম। ওকে ওই জন্য ওরা আমাদের গালাগাল করেছে। প্রশাসনকে কি জানিয়েছিল? আমরা অবশ্য প্রশাসনকে জানিয়েছি। প্রশাসন আগে আমরা জানিয়ে এখানে এসেছি। তারপর এখানে একটা এখানকার লোক থাকতো, আগে কিছুদিন আগে চলে গেছেন উনি নিজের বাড়ি বীরভূম। তো ইনি ঘর দেখতে এসেছিলেন, ওনার গাড়িটা কেড়ে নেয়।